अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनकी दुआ सीधी अर्श पर जाती है और अल्लाह ताला कभी भी उनकी दुआ को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते? ये औरतें कौन होती हैं? इनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि अल्लाह ताला इनको अपने महबूब और पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेते हैं? दुनिया की निगाह में भले ही वो औरत कमजोर और उसको छोटा समझा जा रहा है, यही कमजोर औरत अल्लाह के यहाँ आंसू बहाते हुए सजदा करती है तो इस औरत पर अल्लाह ताला की रहमतें ऐसे बरसती हैं कि जैसे बारिश सूखी हुई ज़मीन पर। ये ऐसा भी होता है कि कोई औरत अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को माफ़ करवाने के लिए, अपनी बख्शिश के लिए आंसुओं को बहाती हुई अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाती है। वो सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला से तौबा करती है और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आती है कि ना सिर्फ अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं बल्कि बरकतों और रहमतों के दरवाजे भी उस औरत के लिए खोल दिए जाते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वो औरतें जिनकी दुआ को अल्लाह ताला हमेशा कबूल करते हैं और उनकी कोई भी दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। सबसे पहली है वो दुआ जो एक माँ अपनी औलाद के लिए मांगती है। दुनिया में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन हर रिश्ते की अपनी अपनी जगह कोई ना कोई अहमियत होती है। लेकिन इस सारी दुनिया में इन सारे रिश्तों में से सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते को हम मुखलिस और बेलौस मोहब्बत करने वाला कहें ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ है। माँ की दुआ दुनिया का वो खजाना है जिसकी कीमत इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो अदा नहीं कर सकती। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अपने बच्चे के लिए अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाती है, तो उसकी दुआ सीधी और सीधी जाकर अर्श के दरवाजे खटखटाती है। और देखे मेरे अल्लाह की शान, वो कभी भी एक माँ की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आप खुद सोचिए ना कि एक माँ जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है, जो अपनी भूख का इंतजार करती है और सबसे पहले अपने बच्चे को खाना खिलाती है, जो जागती रहती है तब तक जब तक उसके बच्चे ना सो जाए, और जब वो अपने रब के सामने अपने हाथ उठाकर कहती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रखना, मेरे बच्चे को नेक बनाना और उसको दीन पर कायम रखना, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि मैं कैसे इस दुआ को रद्द कर दूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो जुबान है जिसने मेरे बनाए गए बंदे के लिए दुआ की है, ये वो दिल है जिसने अपनी आराम की कुर्बानी देकर मेरे बंदे को इस दुनिया में आराम दिया और उसकी परवरिश की। लेकिन माँ की दुआ की हकीकत सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की दुआओं को कबूल होता हुआ देखा हो। बड़े वली, बड़े बड़े उलमा अपनी कामयाबी के पीछे का जो राज बताते थे वो कहते थे कि हमारी माँ की दुआ है। और याद रखिएगा, ऐसी दुआ जो एक टूटे हुए दिल से निकलती है ना, वो पूरी की पूरी नस्ल की तकदीर को बदल के रख देती है। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में वालिदैन के साथ नेकी करने की ताकीद की है। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ कुरान पाक में अपनी तौहीद का जिक्र किया है कि अल्लाह सिर्फ एक है और उसके अलावा किसी को पूजने की, किसी की इबादत करने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल उसी आयत के साथ पूरे कुरान करीम में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल उसके साथ अल्लाह ताला ने ये ताकीद फरमाई है कि अपने वालिदैन का एहतराम करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जन्नत ही माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी माँ की खिदमत करता है, उससे दुआएं लेता है, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जन्नत में दाखिल होना। अगर आप देख रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चेंजिंग्स आ रही हैं, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है, ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे जो दुआ कर रहा है ना, वो भी इंसान शामिल है, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ। दूसरी औरत जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते हैं वो है बीवी। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में मर्द के लिए सुकून और रहमत का बायस उसकी बीवी को बनाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत का रिश्ता बनाया। ये मोहब्बत और ये रहमत जो है, ये सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद नहीं है, इसमें वो बरकतें भी शामिल है जो बीवी की दुआओं के जरिए शौहर के घर के अंदर दाखिल होती है। एक नेक बीवी की दुआ उसके शौहर के लिए एक ढाल की तरह होती है। तो एक नेक बीवी अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला को कहती है कि या अल्लाह मेरे शौहर के रिज्क में बरकत अता फरमा, उसकी हिफाजत फरमा और उसको नेक बना और हमारे घर को सुकून का गहवारा बना दे, तो अल्लाह ताला कभी भी उस दुआ को ज़ाया नहीं करते। ये अल्फाज, ये दुआ इंसान के घर के इर्द गिर्द एक चादर की तरह महफूज कर दिए जाते हैं। जो घर होता है ना, उसकी असल जीनत बीवी के इखलास और उसकी दुआ से होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत होती है, जो बीवी होती है, वो सिर्फ अपनी दुआओं के साथ दुनिया में ही शौहर के लिए सुकून का सबब नहीं बनती है, बल्कि आखिरत भी संवार देती है अपने शौहर की। अगर बीवी नेक हो तो शौहर की सारी नस्ल संवर जाती है और शौहर के हक में मांगी गई उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। और बीवी की दुआओं का सारा फायदा सिर्फ शौहर को नहीं होता है। जो औरत अपने शौहर के लिए सिद्क़े दिल से दुआ करती है ना, अल्लाह ताला के यहाँ उसका बहुत बुलंद मुकाम होता है। तीसरी वो औरत है जो तौबा करती है। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि इंसान को तौबा करने का तरीका आता हो, यानी कि इंसान को अपनी ख़ता का पता हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैंने कहाँ पे अपने रब को मनाना है और कहाँ पे अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी है। क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा कामों में से एक काम तौबा करना भी है? जब एक औरत अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपने आंसुओं के साथ अल्लाह ताला से सिद्क़े दिल से तौबा करती है ना, तो उसके आंसू रोशन हो जाते हैं, उसकी बख्शिश भी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। ज़िंदगी तक मामला महदूद नहीं रहेगा, उस औरत की कब्र भी रोशन कर दी जाएगी।
عورت کی توبہ میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور نرم دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، وہ توبہ جس میں زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں بھی شامل ہو جائیں، یعنی آپ کے آنسو بھی شامل ہو جائیں، وہ توبہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ توبہ کرنے والی عورت کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے معافی طلب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو پاک کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت ساری ایسی باتیں بنائی گئی ہیں کہ مرد نے گناہ کیا اور وہ ڈھک چھپ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عورت کے گناہ اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ عورت اگر اس نے اپنے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کتنی قریب ہے، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی عورت کا ماضی تو اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہی کرتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں بھی شامل کر دیتے ہیں، اور بے شک میرا رب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود سے اعلان کرتی ہے نا کہ میں تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ ایک بندہ خطا پہ خطا کر رہا ہے اور اللہ سے توبہ طلب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ دنیا والے لوگ جو ہیں وہ تو گناہ دیکھ کر اگلے انسان کو جج کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین کو۔ اگر کسی عورت سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ دنیا والے تو اس کو جینے ہی نہیں دیتے ہیں، اس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی معزز ہے۔ چوتھی عورت وہ ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اس دعا کا کیا ہی مقام ہوگا کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنے بہن بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عورتیں جن کا دل دوسروں کے لیے نرم ہو، وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں، اس عورت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہی خاص مقام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان بہن بھائی اپنے دوسرے بہن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو، یعنی جو دعا آپ نے اس کے لیے کی آپ کے ساتھ بھی آپ کو بھی اسی کا اجر ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ وہ عورت جو دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے نا، اس کا دل بہت پاک ہوتا ہے، عورت اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ایک خاص مقام دیتے ہیں، اس عورت کے لیے بھی خیر لکھ دیتے ہیں، اور اس عورت کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی جو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھا چاہے، اچھا مانگے۔ جب ایک عورت دعا کرتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے دل سے دعا کرتی ہے تو اس کے جو الفاظ اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ صرف زمین پہ نہیں رہ جاتے ہیں، وہ اوپر عرش تک جاتے ہیں۔ سو میری ریکویسٹ ہے ان ساری بہنوں سے کہ اپنی دعاؤں کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ کی زندگی میں شامل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہماری زندگیوں سے چلے گئے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے لیے مانگی گئی دعائیں ان کے لیے بھی روشنی کا خزانہ بن جائیں گی، اور ہمارے لیے بھی نیکی کا ایک خزانہ بن جائیں گی۔ پانچویں اور آخری وہ عورت ہے جو صبر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں کہ میں اگر یہ بات کروں نا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا جو مادہ ہے وہ زیادہ عورت کے اندر ڈالا ہے تو یہ بات کہنی غلط نہیں ہوگی۔ صبر کا مطلب بس یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، اپنے دل کو سخت کر لیں۔ صبر وہ ہمت ہے کہ جو ہر مشکل آنے کے بعد بھی عورت کو گرنے نہیں دیتی، اس کو مضبوط بنائے رکھتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو ایسی عورت جو صابر ہے، اپنی ہر تکلیف پر صبر کرتی ہے، اپنی ہر آئی گئی مصیبت پر صبر کرتی ہے، روٹی کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لیتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی کھانے کے لیے دیتی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو صرف یہ سکھاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس پر ہی صبر کرو، اس پر ہی شکر کرو۔ تو صبر کرنے والی عورت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بلاگ کو ختم کرتے ہیں، ملوں گی نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔